boa noite. A gente vai, bem-vindos, né, à mesa número 15. Tem esse título um pouco enigmático, Trotsky e os Trópicos. Nós estávamos brincando que poderia ser três tristes Trotskys, ou Trotskys, tristes trópicos, assim. Mas, na verdade, a gente vai falar um pouco de Trotsky, a gente vai falar um pouco de Trópico, mas a gente vai falar, sobretudo, de personagens reais, como Trotsky, né? A gente vai falar de viagens, a gente vai falar de história, com alguma dose de aventura, a gente vai falar de jornalismo e de literatura. A gente vai falar, acima de tudo, como que a escrita hoje pode caminhar tranquilamente entre a ficção e a não ficção, né? E para discutir esse trânsito entre as coisas, eu não posso imaginar uma combinação tão boa quanto a da Leila Guerreiro e do Patrick Deville, né? Ela é jornalista, ele é escritor, mas pelo que eles escrevem, essas definições não importam muito, não é para importar, elas importam cada vez menos, né? Se alguém tinha dúvida, é bom lembrar que o Nobel de Literatura de 2015 contemplou pela primeira vez um escritor de não ficção, Svetlana Alexievich, que a gente teve o privilégio, né, e o prazer de ouvir aqui no ano passado. Então, para apresentar os nossos convidados rapidamente, né, a Leila Guerreiro nasceu na Argentina e é jornalista desde 1991. Sem nenhum favor e sem nenhum elogio vazio, ela é hoje um dos nomes mais importantes do jornalismo latino-americano, no que esse jornalismo tem de mais interessante e melhor. A reportagem narrativa, né, que no domínio hispânico se chamam de crônica, com acento agudo, e que não tem nada a ver com a nossa crônica, né? A crônica está ali no campo do jornalismo literário, está ali na coisa das narrativas muito bem trabalhadas, com personagens muito bem definidos, mas que tratam da realidade, digamos, ou da que a gente pode dizer que é realidade, né? A Leila também se dedica a refletir sobre a profissão em muitos ensaios e oficinas que ela dá, né? Um dos seus livros mais recentes, que não está em português, chama Zona de Obras, ela reúne justamente algumas dessas reflexões sobre o jornalismo. Ela é autora, ainda entre outros, de uma antologia chamada Frutos Estranhos, que não está publicada aqui, e sim lançado no Brasil, sobre o qual ela vai falar aqui hoje. É uma história simples, em que ela conta um momento muito importante na vida do Rodolfo Gonçalves Alcântara. Vocês não sabem quem é o Rodolfo Gonçalves Alcântara, eu também não sabia, não saberia, e ele não deixaria de ser um jovem, pobre, anônimo, argentino, se não fosse pelo olhar da Leila. Ela acompanha ele, ela vai falar sobre isso, numa competição de malambo, que é uma dança típica da Argentina. A Leila, em 2010, ganhou o prêmio da Fundação Garcia Marques, e o prêmio de jornalismo muito importante, com La Voz de los Huesos, que é uma crônica, uma reportagem incrível sobre peritos forenses argentinos, né, que tiveram um know-how involuntário com a ditadura e que passaram a ser consultados no mundo inteiro. O personagem de Patrick Deville, em Peste e Cólera, que ganhou o prêmio Feminat de 2012, esse livro que está sendo lançado agora, pela editora 34, também não é óbvio. O Alexandre Yersin, que é o personagem, foi um brilhante discípulo do Pasteur. Foi ele quem descobriu o bacilo da peste bubônica. Mais do que um cientista excepcional, ele teve uma vida praticamente de aventureiro. Viajou pelo Oriente, viajou à África, estabeleceu-se na antiga Indochina, inventou uma bebida muito parecida com a Coca-Cola, que não era Coca-Cola, estudou as propriedades da borracha e sua aplicação nos pneus, teve a primeira carteira de motorista da França, interessou-se por astronomia e morreu pouquíssimo conhecido, né? Peste e Cólera, e assim como o Viva, aí sim, o Trotsky é o personagem principal, em sua passagem pelo México e todos os seus contemporâneos, faz parte de um ciclo de livros que o Deville define como romance sem ficção. Nós vamos falar sobre isso. Que não tem nada a ver com um romance histórico, com uma reconstituição histórica. O Deville estreou na literatura em 1987, portanto há 30 anos. É autor de 11 romances e mês que vem lança na França o 12º, Tabá Tabá.
Também é diretor literário da Casa de Escritores Estrangeiros de Saint-Nazaire. É uma residência para escritores que já recebeu, dentre outros brasileiros, o Caio Fernando Abreu e o Milton Atum. A Leila e o Patrick, uma pequena propaganda, desculpe, mas a Leila e o Patrick também podem ser lidos na Serrote. Na Serrotinha, que está sendo distribuída gratuitamente, há um ensaio breve da Leila, que se chama Viajar, Contar, Viajar. E na revista 26, um capítulo do livro As Tentações das Armas de Fogo, que narra uma viagem ao Azerbaijão, que se chama Expresso Transcaucasiano. Pois bem, para começar, e a gente vai começar assim, interar com esses nossos convidados aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco dos seus livros, a partir dos seus personagens principais, né? Como é que vocês encontraram? Leila encontrou o Rodolfo e Patrick encontrou o Yersan. E como que, em geral, vocês buscam essas pessoas sobre quem vocês escrevem? Leila. Bueno, muchas gracias. Gracias, Paulo. Gracias, Patrick, por estar acá. Gracias a la FLIP por la invitación, por esta primera vez. Espero que dentro de 20 años me vuelvan a invitar con bastón. La verdad es que yo llegué a Rodolfo González Alcántara, que es el protagonista de mi libro, de Una historia sencilla, de un plan simple, por una completa casualidad. Leí en un periódico argentino que se llama La Nación una nota en el suplemento de espectáculos, muy pequeña, de 2 columnas apenas, que tenía un título muy curioso. Decía: los atletas del malambo se preparan para competir. Y el malambo es una danza folclórica argentina. Como toda danza, uno no la tiene asociada con la competencia ni con el atletismo, la tiene asociada con cuestiones más creativas, digamos. Y me llamó la atención esa combinación de palabras, como danza, atletismo, competencia. Leí la nota y en el texto de la nota se contaba que este era un festival muy prestigioso que se realizaba en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, en mi país. Hay muchos festivales muy conocidos en mi país de folclore. Este era completamente desconocido para mí, pero aparentemente el más prestigioso para toda la gente que se dedicaba a bailar malambo. Y la nota además incluía como 2 curiosidades. La palabra campeón, aplicada a la persona que ganaba la competencia, eso me llamó la atención porque no hay un campeón nacional de novela negra, ni un campeón nacional de ballet. No le decimos campeón. Campeonas son las vacas, campeonas, los toros campeones, los caballos campeones. Y el otro requisito que implicaba participar en este festival era que una vez que se conseguía ese título de campeón, no se podía bailar nunca más en ninguna competencia de baile profesional. Que es como ganarse un premio Pulitzer y que a un escritor le digan: se lo doy a cambio de que no vuelva a escribir más. Yo les regalaría el premio con todo su dinero y su prestigio, pero preferiría seguir escribiendo. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, recorté esto, lo dejé guardado en mi pila de recortes de cosas por hacer que mide 1,5 metros. Y 2 años después de haber recortado esto, fui a este pequeño pueblo convencida de que iba a hacer algo que no fue lo que hice, que era un artículo sobre el Festival de Malambo de la Borde. Y en el tercer día de estar allí, la tarea de reporteo de un periodista es lo más parecido a la autoflagelación, porque uno se somete realmente a estar y estar y estar y estar y estar horas y tiene que luchar contra el cansancio, el físico y también contra el aburrimiento a veces, porque a veces realmente no pasa nada. Y después de haber visto 450 millones de competidores bailando malambos, de no tener la menor idea de si estaba bien o mal, yo no soy un especialista en baile, vi un hombre arriba del escenario que borró todo lo que había visto hasta ese momento, que me arrasó por completo, que debe ser algo muy parecido a lo que le pasa a uno cuando se encuentra con alguien que le gusta mucho. No quiero decir con esto que estoy enamorada del protagonista de mi libro, porque la mujer me arrancaría los pelos en menos en 2 minutos. Pero fui atravesada por una especie de rayo artístico, podríamos llamar. Y en ese momento el libro se transformó en otra cosa. Dejó de ser un libro sobre el festival para ser un libro sobre ese hombre que había visto. Yo lo había visto gigante sobre el escenario,
Cuando terminó de bailar fui desesperada a buscar mi presa atrás del escenario, buscando un hombre gigante. Y no lo encontré hasta que di con una persona de este tamaño, que medía 1,50 m, temblando por la adrenalina todavía del baile, y ese era Rodolfo González Alcántara. Y esa fue la primera vez que lo vi, y ahí es cuando todo se empezó a transformar en algo muy difícil, que es la historia de Rodolfo, que es algo tan difícil de contar como la historia de un hombre común que tuvo un sueño completamente excepcional. Así fue como encontré a Rodolfo, por la paciencia de mirar mucho, la insistencia y también el azar, ¿no? Lo que tiene el oficio periodístico es que se parece al de pescador. Si uno se queda allí mucho tiempo y tiene confianza en el río, algo termina saliendo. Obrigado. Patrick. Você. Bonsoir. Je ne sais plus quelle était la question, enfin comment on trouve les personnages. Non, je ne cherche pas de personnages. On les trouve très facilement, les vies passionnantes. La première décision pour chacun de ces livres est géographique. S'agissant de chronologiquement, Peste et choléra apparu en France avant Viva. Peste et choléra, je connaissais déjà cette histoire de Yersin qui apparaissait déjà dans un de mes livres précédents, Kampuchea, que j'ai écrit autour du procès des Khmers rouges au Cambodge. Et je mentionnais un peu ce personnage de Yersin, donc découvreur du bacille de la peste, l'un des jeunes pasteuriens. Et ensuite, j'ai sollicité de l'Institut Pasteur à Paris de pouvoir aller lire ses archives amicales, professionnelles, privées, les lettres à sa mère, à sa sœur. Et donc j'ai choisi d'écrire sur ce personnage, mais le but était d'écrire, enfin à chaque fois c'est d'écrire 1 siècle et demi de l'histoire d'un lieu, de l'histoire d'un endroit. Et de la même façon pour le suivant, Viva, je voulais écrire 1 siècle et demi de l'histoire du Mexique, mais donc très très rapide, toujours de 1860 à aujourd'hui. Et pour écrire 1 siècle et demi de l'histoire du Mexique très rapidement, au travers de personnages, j'ai choisi, après la Révolution mexicaine, de mettre en parallèle 2 personnes. Malcolm Lowry, écrivain britannique, c'est-à-dire aucun des 2 n'est mexicain. Malcolm Lowry, écrivain britannique, évidemment l'auteur de Angels of Volcano. Et puis Trotsky, qui, comme on le sait, assassiné au Mexique, mais ce qu'on oublie parfois, c'est que Trotsky apparaît dans le roman de Malcolm Lowry. Et donc j'ai écrit autour de ces 2 vies mises en parallèle. Mais ce sont les lieux qui décident et pas les personnages. Certo. Antes de começar, só lembrar ao público que vocês podem encaminhar perguntas por escrito e também e o pessoal do telão, no auditório da praça, também pode encaminhá-las. É só para... Continuando, vocês 2 não são narradores banais, assim, não são meros narradores, nem se você olhar no ponto de vista do romance, nem do jornalismo, né? Muitas vezes vocês participam ativamente das histórias que vocês contam. Vocês estão lá, em uma história simples, a Leila vai se envolvendo com a história do Rodolfo, que chega um momento que ela diz ter o privilégio de dirigir, de levar ele para a final do concurso. Então ela já está completamente envolvida, né? No Viva, principalmente, o Deville aparece conversando com os seus entrevistados, com uma espécie de bastidor também do livro, né? No texto aparecem as dúvidas dos narradores, as hesitações. Isso é muito curioso e cria com o leitor uma empatia, né, muito forte. Eu queria saber como é que é a decisão de se colocar na história. Ela é inevitável, é uma deliberação. Olha, eu vou ser personagem também. Como que vocês se incluem tão explicitamente? É claro que o narrador está implícito que ele está vivendo aquilo, mas como vocês se incluem tão explicitamente como personagens? Ele. Patrick. ¿Yo? Bueno, a mí la verdad es que siempre me gusta mucho más escribir no aparecer en los textos que escribo. Siempre la mayoría de los perfiles y crónicas que hago están escritas en tercera persona y
yo aparezco en las líneas de diálogo, a veces se entiende que hay alguien hablando con un interlocutor, pero siempre que aparezco siento que es para que ese diálogo diga algo que yo no puedo decir si ese diálogo no estuviera, para develar algo del otro, no para decir algo de mí. Ahora, curiosamente, los 2 libros que escribí, Una historia sencilla es el que se tradujo aquí en Bertrand, están escritos en primera persona y sí lo pensé muchísimo porque a mí me interesa mucho la distancia que establezco con la historia y siento que la primera persona, la tercera persona primero que a mí como narradora me produce unos desafíos más interesantes que la primera persona. Pero cuando yo tenía un viejo editor maravilloso que murió y que se llama Homero Alcina Tevenet, un uruguayo, y él siempre me decía que no escribiera en primera persona excepto para contar una experiencia intransferible. Entonces esa para mí es la regla. Si yo entiendo que en un libro o en una crónica o en un perfil tiene que haber algo que tiene que ver con una experiencia absolutamente intransferible, entro yo en el texto, como entré en Una historia sencilla. Ahí a mí me interesaba mostrar, además de mi relación con Rodolfo González Alcántara, el protagonista del libro, es un hombre de extracción social muy sencilla, muy simple. Él es una persona muy sencilla y muy simple. A pesar de que vivió en la peor pobreza toda su vida, no cree que haya vivido en una pobreza mucho más miserable que otra gente. Es una buena persona, tiene un discurso para contar su vida que puede ser hasta aburrido y monocorde. Sobre el escenario es un animal salvaje, es una bestia, es una máquina de fabricar emociones. Entonces, a mí, cuando yo regresaba de las entrevistas con Rodolfo, yo volvía muy enojada a mi casa, porque sentía que Rodolfo no me estaba dando, yo estaba haciendo una apuesta enorme por Rodolfo. Yo estuve trabajando 3 años siguiéndolo a él, y sentía que la realidad que me devolvía era una realidad muy chata, muy monocorde. Y eso me hacía sentir muy miserable, porque uno cuando es periodista no va a la realidad a buscar lo que uno quiere encontrar, va a la realidad a encontrar lo que la realidad es. Y por otro lado veía ese contraste que él producía cuando bailaba y seguía segura de qué será mi historia, Entonces quise meter esa miseria del periodista en el libro. O sea, creo que el libro también tiene como este estrato que es como cuanto peor le va al personaje, mejor le va al periodista, ¿no? Que es lo que suele pasar. En este libro era lo contrario. Entonces, como poner un poco la lucha la vida de Rodolfo y su manera de contarla y lo que me pasaba a mí con ese libro, la incertidumbre de si Rodolfo iba a ganar ese campeonato o no, la posibilidad de que este libro se transformara en un libro interminable en el que Rodolfo terminara yendo al Festival de Malambo de la Borde hasta que tuviera 85 años y yo también, darme cuenta de pronto que me había metido en un problema inmenso. Todo eso creía que formaba parte de la narración, que es la historia de Rodolfo, pero también es la historia de alguien que se transforma en una presión enorme en la vida de Rodolfo, que era yo, mis ojos, mi cámara, sabiendo que podía destrozarle con mi sola presencia el sueño y a la vez sabiendo que no me iba a retirar de ahí salvo que él me echara. Entonces me parecía que era una materia narrativa muy rica mostrar esa especie de backstage de la cabeza de un periodista. Y por eso decidí hacerlo en primera persona. Pero todo lo demás casi siempre prefiero escribirlo en tercera. Sí. Patrick. Oui, cette histoire de la personne, mais pour pouvoir répondre à cette question, je dois expliquer un peu ce que je fais. J'ai commencé à écrire un cycle de 12 livres. J'ai commencé il y a 20 ans. Et j'arrive cette année au milieu de ce projet, donc j'ai encore 20 ans de travail. Et il s'agit d'écrire une histoire de la planète sur un siècle et demi. Et donc, avec des sujets de livres qui se déplacent de zone géographique en zone géographique. Et ces livres, en effet, sont écrits à la première personne. Il y a un narrateur. Ce narrateur, il se trouve que c'est moi, ça ne pourrait pas être un autre, mais qui devient évidemment un personnage, puisque ce narrateur vieillit. Le premier livre de cette série, qui est intitulé Pura Vida, est une histoire de l'Amérique centrale, à peu près
du Guatemala au Venezuela, avec tous les pays de l'Amérique centrale, sur 1 siècle et demi. Mais donc le narrateur qui écrit ce livre il y a 20 ans est un trentenaire qui est auprès des sandinistes, après qu'ils ont perdu le pouvoir. Et donc ces livres comme cela se déplacent sur la planète et le narrateur vieillit. Puisque là je publie le français, donc je suis au milieu de ce projet. Et évidemment, je n'ai pas le même âge, mais c'est le même narrateur qui a vécu ces histoires. Ces livres sont constitués de genres littéraires très nombreux. C'est-à-dire que je décide d'appeler cela roman, mais il n'y a pas de définition positive de ce qu'est le roman. Il n'y a que de définition négative. Le roman, c'est ce qui n'est pas autre chose. Donc il y a dans ces livres, qui sont constitués de chapitres très brefs, je peux d'un chapitre à l'autre passer d'un genre littéraire à un autre. Il y a du reportage, il y a du récit de voyage, il y a de la biographie, il y a de la prose poétique, il y a des entretiens, parce que je fais aussi des entretiens que j'enregistre et que j'utilise. Et donc ce qui rassemble ce jeu d'éventail de tous ces genres littéraires, c'est d'appeler cela roman. Ces romans sont indépendants les uns des autres, peuvent se lire dans le désordre. Là, les deux qui paraissent en portugais sont donc les deux derniers, l'un qui est vietnamien et l'autre qui est mexicain. On peut les lire dans l'ordre différent, ils existent seuls, mais néanmoins ils sont destinés à constituer un livre extrêmement long de 4 trilogies. La première trilogie apparue en français, je termine donc la deuxième trilogie. Et donc il y a également, pour répondre à votre question du narrateur, 20 ans de la vie du narrateur. Il y a aussi de l'autobiographie, bien sûr. Para a gente entender melhor pouco essas duas dicções de escrita, eu vou pedir agora que primeiro a Leila e depois o Patrick leiam um trecho dos livros. A Leila vai ler um trecho de Uma História Simples e o Patrick de Peste e Cólera. Por favor. Claro. Esto, como ven, no estaba improvisado. Bueno, voy a leer un trozo de una historia sencilla. Esta es la parte en que yo encuentro a Rodolfo González Alcántara, el momento en el que el libro se transforma en otra cosa. Empieza hablando un poco del desgaste que produce el baile del malambo. Dice así: el desgaste empieza después de los 2 minutos. Alguien con un nivel de preparación estándar podría bailar sin mayores problemas un malambo que durara eso. Pero después de los 2 minutos, el cuerpo se sostiene solo a fuerza de entrenamiento y gracias al bombeo de endorfinas que intentan aniquilar el pánico producido por el ahogo, la contracción de los músculos, el dolor de las articulaciones, la mirada expectante de 6.000 personas y el escrutinio de un jurado que registra hasta la última respiración. Quizás por eso, cuando bajan del escenario, todos parecen haber pasado por algo innombrable, por un trance atroz. Si durante el día la temperatura puede superar los 40 grados, en la noche indefectiblemente baja. Hoy, viernes 14, 12:30, debe andar por los 13, pero detrás del escenario es carnaval. Hay cuerpos que se visten y se desvisten, sudor, música, corridas. El aspirante por la provincia de La Rioja, Darío Flores, baja del escenario como suelen bajar todos, ciego de fervor, crucificado, con la mirada perdida y los brazos en jarra, luchando para recuperar el aire. Alguien lo abraza y él, como quien sale de un trance, dice: gracias, gracias. Estoy mirando eso y pienso que empiezo a habituarme a ver la misma tensión exasperante cuando están en los camarines, la misma explosión ardiente cuando suben, la misma agonía y el exacto éxtasis cuando les toca bajar. Entonces escucho en el escenario el rasgueo de una guitarra. Hay algo en ese rasgueo, algo como la tensión de un animal a punto de saltar que se arrastrara al ras del suelo, que me llama la atención. Así que doy la vuelta y corro, agazapada, a centrarme detrás de la mesa del jurado. Esa
Es la primera vez que veo a Rodolfo González Alcántara y lo que veo me deja muda. ¿Por qué? Si él era igual a muchos. Usaba una chaqueta beige, un chaleco gris, una galera, un chiripá rojo y un lazo negro como corbatín. ¿Por qué? Si yo no era capaz de distinguir entre un bailarín muy bueno y uno mediocre. Pero ahí estaba él, Rodolfo González Alcántara, 28 años, aspirante de La Pampa. Y ahí estaba yo, sentada en el césped, muda. Cuando terminó de bailar, la voz opaca, impávida de la mujer dictaminó: tiempo empleado, 4 minutos 52 segundos. Y ese fue el momento exacto en que esta historia empezó a ser definitivamente otra cosa. Una historia difícil, la historia de un hombre común. Esa noche de viernes, Rodolfo González Alcántara llegó hasta el centro del escenario como un viento malo o como un puma, como un ciervo o como un ladrón de almas, y se quedó plantado allí por 2 o 3 compases, con el ceño fruncido y mirando alguna cosa que nadie podía ver. El primer movimiento de las piernas hizo que el cribo se agitara como una criatura blanda mecida bajo el agua. Después, durante 4 minutos 52 segundos, hizo crujir la noche bajo su puño. Él era el campo, era la tierra seca, era el horizonte tenso de la pampa, era el olor de los caballos, era el sonido del cielo del verano, era el zumbido de la soledad, era la furia, era la enfermedad y era la guerra, era lo contrario de la paz, era el cuchillo y era el tajo, era el caníbal, era una condena. Al terminar, golpeó la madera con la fuerza de un monstruo y se quedó allí, mirando a través de las capas del aire hojaldrado de la noche, cubierto de estrellas, todo fulgor, y sonriendo de costado, como un príncipe, como un rufiano, como un diablo, se tocó el ala del sombrero y se fue. Y así fue. No sé si lo aplaudieron, no me acuerdo. ¿Qué hice después? Lo sé porque tomé estas notas. Corrí detrás del escenario, pero aunque intenté encontrarlo en el tumulto, un hombre enorme, tocado por un sombrero y con un poncho rojo atado a la cintura, no era difícil, no estaba. Hasta que frente a la puerta abierta de uno de los camarines vi a un hombre muy bajo, de no más de 1,50 m, sin chaqueta, sin chaleco, sin galera. Lo reconocí porque jadeaba, estaba solo. Me acerqué, le pregunté de dónde era. De Santa Rosa, La Pampa, me dijo, con esa voz que después escucharía tantas veces y ese modo de ahogar las frases al final como quien se quita un poco de importancia. Pero vivo en Buenos Aires, me dijo, soy profesor de danzas. Temblaba, le temblaban las manos y las piernas, le temblaban los dedos cuando se los pasaba por la barba que apenas le cubría la barbilla y le pregunté el nombre. Rodolfo, me dijo, Rodolfo González Alcántara. En ese momento, según mis notas, el locutor decía algo que sonaba así. Molinos Marín, harina que combate el colesterol. No escribí nada más por esa noche. Eran las 2. Bueno, eso es. Obrigado. Gracias. Patrick, por favor. On déroule souvent l'histoire des sciences comme un boulevard qui mènerait droit de l'ignorance à la vérité, mais c'est faux. C'est un lacis de voies sans issue où la pensée se fourvoie et s'empêtre, une compilation d'échecs lamentables et parfois rigolos. Elle est comparable en cela à l'histoire des débuts de l'aviation, eux-mêmes contemporains des débuts du cinéma, de ces films saccadés en noir et blanc où l'on voit se briser du bois et se déchirer de la toile, des rêveurs icariens harnachés d'ailes en tutu courent les bras écartés comme des ballerines vers le bord d'une falaise, se jettent dans le vide et tombent comme des cailloux, s'écrasent en bas sur la grève.
Émilie dilapide l'argent des guenons pour des poules. Elle investit son modeste magot dans la construction et l'équipement d'un poulailler modèle à Launay. Yersin essaie de l'en dissuader. Autant pisser dans un violon. Ces deux-là sont d'espèces jumelles et leur entêtement est sans limite. Émilie devient la première importatrice en Europe d'un aliment américain en granulés absolument moderne pour la volaille, le full au PEP. Elle mène des expériences et chaque jour en consigne les résultats dans un carnet. Le nombre d'œufs et la prise de poids des poulets à viande. Elle publie des chroniques dans La vie à la campagne et dans La terre vaudoise. Bien qu'il apprécie tout particulièrement les œufs de poule, lesquels constituent avec les légumes la base de son alimentation, Yersin jusqu'alors avait porté peu d'attention à sa basse-cour. Des petites poules anamites, grises et anonymes, en liberté, grattant la terre devant la maison, auxquelles il interdit l'accès au potager. Il les voit à présent d'un autre œil, et elles aussi. Elles le regardent en clignant de la paupière, avec ses petits hochements de tête penchés en cascade, comme mécaniques, sentent bien qu'ils couvrent quelque chose et qu'elles vont devenir des poules scientifiques. Les pasteuriens, comme chacun sait, doivent beaucoup à la poule. Yersin décide d'améliorer par croisement la variété locale. Sa sœur lui fait parvenir un grand coq vaudois pour ses poulettes anamites. Et là, sans doute, c'est la petite bande des Freudiens qu'il faudrait interroger sur cette incestueuse procuration. Les poulettes ébouriffées n'ont pas vu le coup venir, elles prennent goût à la recherche scientifique. Pourtant, ça ne suffit pas et il faut encore une fois en venir au microscope, aux revues scientifiques. Assis à son bureau, dans son fauteuil en rotin, Yersin étudie l'embryologie et le principe de Haeckel, selon lequel le développement d'un seul être, l'ontogénèse, récapitule en embryologie du poussin celui de toute l'espèce, la phylogénèse, et qu'en accéléré, à l'intérieur de l'œuf, le fœtus parcourt à grande vitesse l'évolution des gallinacés depuis le reptile. Parce qu'il aime les œufs, parce qu'il aime sa sœur, Yersin voudrait savoir comment, avec du jaune et du blanc d'œuf, on obtient un bec, des plumes, des pattes, bientôt dans l'assiette l'aile ou la cuisse et parfois des frites. Quand il s'y met, il ne fait rien à moitié et retrousse les manches de sa blouse blanche. Il faut toujours qu'il sache tout, Yersin, c'est plus fort que lui. Le vainqueur de la peste ne baissera pas les bras devant le poulet. La correspondance s'amplifie. Chacun poursuit ses expériences de part et d'autre de la planète. Émilie s'emballe pour le xographe, un engin de concours Lépine dont l'inventeur, Nostradamus de l'aviculture, prétend qu'il permet de déterminer le sexe du futur poussin dès la ponte. Yersin hoche la tête. Cet appareil me semble être de la catégorie des tables tournantes et autres facéties semblables. Il faudrait connaître le principe sur lequel il est basé. Il en commande 2 exemplaires, entreprend une étude scientifique avec son assistant zoologiste, Armand Krempf, par la méthode des statistiques. Pour cela, il se prend d'intérêt pour la couvaison. Comme chaque fois, il ne fait rien à moitié, dessine une volière de 200 mètres carrés et haute de 10 mètres. Il importe des poulettes bleues Leghorn et des coqs indiens, une couveuse électrique Spratt, conçoit pondoirs et perchoirs. Les 2 hommes relèvent chaque jour le nombre des œufs et leur poids, les mesurent au palmaire, décrivent les malformations de certains poussins à l'éclosion. Et l'immense savant que Roux et Pasteur n'ont pu conserver auprès d'eux, le génie scientifique qui, en 2 coups de cuillère à peau, chaque fois qu'il a daigné s'y consacrer, a résolu les énigmes de la micrologie, le voilà confiné dans son poulailler, les bottes en caoutchouc dans la paille et la fiente. À tour de rôle, Yersin et Krempf, les sourcils froncés, font tourner le pendule au-dessus de l'œuf numéroté, consignent dans un carnet la prédiction du Nostradamus de l'aviculture, puis déposent l'œuf avec précaution dans la couveuse Spratt, comme dans la crèche des chrétiens. Et tous les 21 jours, c'est le joyeux bordel des coquilles brisées à coups de bec. Les 2 rois mages pasteuriens attrapent les poussins avant qu'ils ne s'égaient et qu'on oublie leur numéro. Les doctes savants
en blouse blanche avec leur loupe cherchent quoi dans la boule de mimosa? Une bite de poussin ou des petits nichons de poussine, on ne sait pas. En tout cas, ça ne marche pas. Le xocraphe est une fumisterie. Il ne reconnaîtrait même pas la poule aux œufs d'or. Je l'avais bien dit, on range le bidule dans un placard ou on l'offre aux gamins du village qui en trouveront meilleur usage. Pendant qu'on patauge à Nha Trang dans la merde de poule, les prix Nobel commencent à pleuvoir sur les pasteuriens de Paris. Lavrant pour ses travaux sur la malaria, Metchnikov pour ses recherches sur le système immunitaire, Yersin met fin à l'expérience aviaire et consigne ses conclusions dont il envoie une copie à Émilie. Il préconise, pour obtenir de meilleures pondeuses en Indochine, de métisser les anamites et les wambiotes. Il invente une alimentation équilibrée pour les gallinacés, bien préférable aux foules au PEP américains, plus économique et adaptée aussi à la Suisse, une mixture à base de farine de haricots, de sang séché et de poudre de feuilles de sensitive, écrit une note là-dessus, mais pas de quoi décrocher le Nobel. Obrigado. Acho que nós temos aqui bem o tom dos livros, das escritas, dos autores, né? Queria prosseguir fazendo primeiro uma pergunta só para a Leila, mais específica, que esse título, né, uma história simples, como o seu próprio texto diz, é bem ambíguo, né? Porque não há homem simples, não há história simples, né? Como é o desafio para um escritor de não ficção, para um jornalista, é um personagem anônimo, como o Rodolfo, né? Um célebre. Eu lembro aqui de um perfil que você fez do Nicanor Parra, do poeta chileno, que é maravilhoso. Qual é qual é a grande dificuldade? É você falar do simples ou do famoso? Quais são os limites disso aí e como se te estimula, né? Bueno, creo que las dos cosas son difíciles. Contar a los personajes famosos como Nicanor Parra tiene algunas dificultades que tienen que ver con que mucha gente ha escrito sobre ellos. Entonces hay como una enorme cantidad de precedentes, como una especie de tradición de alguna forma contra la que uno no compite, pero te vas a medir con eso. Entonces a mí me pasó, escribí hace un tiempo un perfil sobre un gran cronista argentino que se llamaba Roberto Arlt, y fue como, escribí un perfil de él se murió en 1942 y era terrible escribir sobre él porque los únicos que habían escrito sobre él eran los mejores escritores argentinos, Ricardo Piglia, David Viñas, Alan Pauls, Martín Cohen, o sea, era como una especie de dream team, entonces ahí la vara está como muy alta. La otra dificultad que tiene escribir sobre alguien como muy conocido es que la gente muy conocida tiene un discurso como muy instalado acerca de lo que, o sea, tienen ya una forma de narrar su vida. Entonces, uno si es un periodista más o menos consciente, lo que intenta es como romper ese muro digamos, de leyenda repetida al infinito por la gente. Yo ahora, por ejemplo, estoy entrevistando a una persona desde el mes de mayo y ya lo he visto como 8 o 9 veces en distintas circunstancias. A veces voy a su casa, me quedo 4 horas, otras me quedo a cenar, otras regreso a mi casa a las 2 de la mañana, otras estoy 1 hora y media, digamos. Son como sesiones lacanianas de psicoanálisis. Pueden durar 15 minutos o 45 horas. Digamos, porque es muy conocido e intento romper un poco ese discurso establecido. El personaje desconocido tiene una cosa que quizás es más difícil. Yo no creo que todo el mundo tenga una buena historia para contar. Cuando la gente me dice, yo con mi libro podría escribir mi vida, yo salgo corriendo, digamos. Ya sé que eso es como, sé que no, que ahí no hay un libro. En el caso de la historia de Rodolfo, a mí lo que más miedo me daba era terminar contando algo así como la estúpida épica de la bondad, digamos, ¿no? Como la historia ñoña, la historia como llorona, sensiblera, autocomplaciente de un pobre hombre pobre. Entonces creo que las dificultades son diferentes. Pero creo que siempre tiene que haber una dificultad, porque si uno no lucha contra esa dificultad no hay historia. A mí me parece que la historia de un periodista es tratar de resolver una incógnita, una pregunta.
Y como la gente, las personas no son juguetes, son personas, no son personajes, son personas, esas respuestas a la forma de comportarse, a por qué alguien hace tal cosa o tal otra, al nacimiento, a la vocación de alguien, siempre es muy compleja. Entonces, sea un personaje muy, muy, muy conocido o sea una persona muy, muy, muy desconocida, esa dificultad siempre tiene que estar. La forma de destrabar esa complejidad es diferente, digamos, ¿no? Creo que los riesgos peores se corren con las personas anónimas y buenas, mucho más que con los famosos. Porque, bueno, lo famoso es como contar lo exótico, ¿viste? Siempre es más fácil contar las Filipinas que contar la manzana en la que vivís, digamos. Es como lo desconocido siempre tiene un plus de narrativa, ¿no? Contar la historia de tu abuela, un poquito menos, digamos, ¿no? Pero yo trato sobre todo de evitar a la hora de contar estos personajes menos desconocidos, la épica tonta en la que los periodistas caemos muchísimo del héroe anónimo. Eso a mí me carga, me da como alergia, me para los pelitos de la nuca. Eso. Patrick, uma pergunta específica para você. Depois de ter estreado na literatura com livros estritamente, vamos dizer, literários, né? Então se fala sempre de um ciclo Minuit, porque são os romances mais convencionais publicados na editora Minuit, você parte para essa aventura das as 3 trilogias, né? E passa a falar em romance sem ficção, né? Que é uma ideia muito provocadora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de rumos na sua obra e um pouco, não a definição, você já falou que romance às vezes é um conceito tão amplo que pode incluir o que você quiser praticamente, mas um pouco do que você tem em mente quando fala em romance sem ficção. Oui, c'est une façon de parler. Simplement, je n'invente ni personnage, ni les lieux, ni les événements. Je n'écris pas sur des lieux que je ne connais pas, donc je me rends sur tous les lieux. J'enquête, je cherche, je lis les vies, les événements. Donc ça, c'est sans fiction. Mais d'un autre côté, il y a de la fiction dans ces livres qui se donnent comme de la fiction. Là, les enquêtes, enfin les expériences de Yersin, c'est un immense savant, c'est un grand scientifique, c'est un génie scientifique, et puis d'un seul coup, parce que comme tous les génies scientifiques, il est un peu bizarre, d'un seul coup, il se prend d'intérêt pour les poussins, les poules, enfin des recherches qui n'ont aucun intérêt. Et donc tout cela est vrai, mais évidemment c'est dans la manière dont moi je l'imagine dans sa volière que j'écris quelque chose qui finalement n'est pas loin d'être de la fiction, qui se donne comme de la fiction, puisqu'évidemment il n'y avait pas de caméra quand il était avec ses poules, et même si moi j'écris cela à partir de l'échange de correspondance avec sa sœur, puisque sa sœur est en Suisse, lui est en Indochine, dans l'actuel Vietnam. Il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de e-mail, et donc les lettres mettent 1 mois par bateau, et ils s'écrivent sur leurs expériences réciproques pour améliorer la qualité des œufs, des poules, etc. Tout cela est très curieux, très amusant. Donc il y a de la fiction, mais qui se donne comme de la fiction, avec cette idée d'utiliser tous les genres littéraires possibles. Il y a par exemple dans Peste et choléra un moment où Yersin est vieux, c'est en 1935, c'est déjà un vieil homme, et on décide à Dalat, qui est une ville de l'actuel Vietnam, de donner son nom à un lycée. Et on en profite pour lui remettre une importante décoration vietnamienne. On est en 1935, il y a des journalistes qui se rendent à Dalat, ça c'est sûr. Il y a des journalistes qui descendent depuis Hanoï et d'autres qui montent depuis Saïgon. Et moi, j'envoie le narrateur, c'est-à-dire le fantôme du futur. C'est-à-dire que je suis au comptoir avec ces journalistes, et ces journalistes ne me connaissent pas, alors qu'ils se connaissent entre eux. Alors je dis que moi, j'arrive directement de Paris et que je travaille pour Paris Soir.
Et on est en 1935. Et donc, évidemment, j'ai fait attention à être habillé comme on pouvait être habillé en 1935. J'ai très envie d'allumer une Marlboro Light, mais je sais que la marque n'existe pas, donc je n'allume pas la Marlboro Light. Et puis, finalement, le téléphone sonne dans ma poche et je sors le téléphone portable. Et évidemment, à ce moment-là, la police arrive pour voir ce que c'est que cet appareil et pourquoi je suis là. Et on m'emmène au commissariat de police. Et au commissariat de police, le narrateur donc, décide de dire la vérité. Et dire la vérité, on est en 1935, c'est que dans 5 ans, il y aura à nouveau ici une guerre mondiale, que le pays sera envahi par les Japonais, qu'il y aura à la fin des bombardements atomiques pour mettre fin à cette guerre, etc. Et donc, évidemment, là, le narrateur, on l'enferme dans un hôpital psychiatrique, on lui fait une piqûre. Mais c'est aussi une façon de raconter l'histoire, puisque si quelqu'un était capable ici de nous dire ce qui va se passer dans 20 ans à Paraty au Brésil, on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique. Donc c'est aussi une manière de dire l'histoire, et donc avec de la fiction, même si ce sont des romans sans fiction. Voilà. Eu vou aproveitar que já veio uma pergunta para você também, sobre os ciclos narrativos, né, os livros parecem muito bem planejados, minuciosamente planejados. Onde entra o acaso aí nessa coisa? Porque os livros parecem ter uma estrutura muito bem fechada, mas claro, você já falou que você faz esses livros viajando, pesquisando. Onde que entra o acaso? Ele muda os rumos do seu romance sem ficção? Non, parce que ces livres sont pour moi un peu ces projets, des réceptacles qui sont prêts à accueillir on peut appeler ça le hasard, mais enfin c'est-à-dire le cours de l'histoire. Le prochain qui paraît en France dans 2 semaines, c'est le français, puisque c'est le milieu du projet. C'est donc une histoire de la France sur 1 siècle et demi. Tout ça est préparé depuis longtemps. 1 siècle et demi de la France, on le connaît, enfin ça va du Second Empire à la Ve République. Mais par contre, moi je savais que j'allais écrire ce livre, je savais certaines histoires que j'allais raconter. J'ai acheté une automobile pour faire le tour de la France au volant pendant 1 an et demi, et puis j'ai fait des tours du monde pour chercher des traces de la France un peu partout dans le monde. Donc tout cela effectivement était prévu, mais au moment où moi je décide d'écrire ce livre, le livre commence pour le narrateur au début de janvier 2015, et là évidemment je n'avais pas prévu que dès le début de janvier 2015, il y avait l'attentat contre Charlie Hebdo, 12 journalistes et dessinateurs assassinés par des djihadistes. Et donc, en suivant pendant 2 ans l'actualité de la France et au hasard de ses voyages, évidemment, j'écris là-dessus. Donc, je vois plutôt ces projets comme susceptibles d'accueillir tout ce qui peut se produire, ce qui peut arriver. Mais en repartant à chaque fois, puisque j'ai décidé que tous ces livres commencent en l'année 1860. Donc, je connais cette année 1860 mieux que certaines années que j'ai vécues. Je peux raconter absolument tout ce qui s'est passé en 1860 autour de la planète, et je commence en 1860 tous ces livres jusqu'à aujourd'hui. Mais ce aujourd'hui, évidemment, glisse. C'était le premier pour la vida en Amérique centrale. Ça se termine en 2002, et que voilà, Peste et choléra, ça se termine en février 2012. Viva le Mexicain en février 2014, et Taba Taba le français là en février 2017. Mais de la même façon, pour le Mexicain, j'avais choisi, puisque je construis ces livres très souvent en mettant des vies en parallèle, un peu sur le modèle de Plutarque. Donc dans Peste et choléra, les 2 vies sont celles d'Alexandre Yersin, ce génie scientifique, et d'Arthur Rimbaud, génie poétique. Ils sont contemporains, et il y a énormément de similitudes dans ce qu'est le génie. C'est une énigme, le génie. Ils ont en commun, Yersin et Rimbaud, de claquer les portes, de s'en aller, d'arrêter, de partir. Yersin, il naît suisse, il voit pour la première fois la mer à 26 ans en Normandie,
Et alors qu'il est un génie scientifique, que Pasteur veut absolument le garder, il décide de devenir marin. Et puis ensuite, il devient explorateur professionnel pendant 3 ans. Et puis ensuite, il devient éleveur. Enfin, il a une vie. Et c'est très comparable à Rimbaud qui met fin à la poésie en alexandrin, en français. Rimbaud sait très jeune qu'après lui, on ne peut plus écrire d'alexandrin en français. Il y a le bateau ivre, 100 alexandrins magnifiques qui tombent comme ça, et alors il part, et il décide de faire autre chose. Et il rêve de devenir scientifique, constructeur, fabricant, donc Yersin. Et en mettant ces vies en parallèle, évidemment, le vrai sujet de Peste et choléra, c'est un siècle et demi, évidemment, comme à chaque fois, ces guerres, la vie de la planète, de la même façon avec le Mexique et Malcolm Lowry et Trotsky, où là, les deux vies en parallèle sont un... Là, ce qui m'intéressait, c'est un Trotsky très particulier, c'est l'écrivain Trotsky. Trotsky est un très grand écrivain. Et à la différence de Malcolm Lowry, lui écrit ce roman. Il consacre sa vie à écrire Under the Volcano. Il perd sa santé mentale, il tombe dans la folie, il en meurt, le manuscrit brûle. Donc il sait qu'il n'y a pour lui que la littérature. Mais en même temps, ce livre est empli du remords de ne pas agir dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a la guerre d'Espagne, il y a beaucoup de remords de ne pas aller combattre en Espagne, comme certains de ses amis d'Oxford. Et puis de l'autre côté, il y a Trotsky, pour qui la littérature est le sommet de l'activité humaine, mais qui repousse toujours ça après la victoire de la Révolution, et qui regrette énormément de ne pas écrire, et qui est un très grand écrivain. C'est toujours au travers de ces vies mises en parallèle des interrogations qui sont universelles, qui nous concernent, enfin qui sont des questions que nous nous posons, enfin que je me pose en tout cas. A Leila conta que quando ela escreveu o Suicidas do Fim do Mundo, que é uma série, é uma crônica, uma reportagem sobre uma série de suicídio de jovens na Patagônia, né? O editor perguntou a ela se não seria melhor fazer um romance disso. E você diz num texto assim, não sinto que a minha imaginação possa acrescentar grande coisa a isso, não pode acrescentar muito, né? E numa entrevista também recente para a imprensa brasileira, o Deville fala que fica mais livre sem ter que criar personagens ou cenários. Ou seja, os personagens e cenários estão dados e ele vai inventando. Inclusive, num momento do Peste e Cólera, ele fala, escrever uma vida é tocar violino lendo uma partitura. Né? Você tem ali um limite, tem o escritor é como um músico. Onde é então que, se há esse compromisso de vocês, claro que há esse compromisso, óbvio, com a realidade, se há essa coisa, onde acontece a criação? É mesmo essa imagem da interpretação de um músico, vocês acham, que o Deville propõe, você acha boa? Como vocês acham que vocês estão trabalhando com tudo já dado? Onde está o invento? Onde está a invenção? Queria que vocês comentassem isso. Bueno, la invención no entra en el caso mío como periodista en ninguna parte. Hablabas de la partitura del violinista, me parece una imagen muy acertada, pero el otro día estaba cenando con este personaje al que estoy entrevistando desde hace tanto rato, que es una persona relacionada con la música, muy conocida. Y estábamos hablando de Brahms. Y entonces hablábamos de la partitura y de qué parte de talento le cabe al intérprete cuando la partitura es una partitura de Brahms o de Bach, o sea, ya eso es una catedral. Entonces, y él me miró y me dijo, eso es información muerta. O sea, digamos, sin un gran intérprete, la partitura puede ser información muerta. No, lo que no quiere decir que el intérprete esté por encima del genio de la partitura, por supuesto, ¿no? Yo creo que lo que tiene de fascinante para mí, por lo menos la realidad, es que la realidad no se puede, la realidad está completamente fuera de control. Es algo que no se puede guionar en algún punto.
a mí me parece mucho más alucinante que en la vida real haya habido 12 personas que se suicidaron en un pueblo llamado Las Heras en la Patagonia en un lapso de 1 año y medio, que todas hayan tenido menos de 25 años y que la última se haya colgado de un poste de la calle en el día 31 de diciembre de 1999 en un pueblo con la misma cantidad de burdeles que de iglesias, digamos. Con un profesor de inglés que era un personaje alucinante, con un peluquero que cortaba el pelo allí como si cortara el pelo en Palm Beach, en el medio de la estepa patagónica, con vientos de 120 kilómetros por hora, polvo entrando por abajo de la puerta. A las mujeres que le ponían las planchitas se le caía el pelo por el amoníaco de pésima calidad que les ponía en la cabeza. Entonces digo, todo eso es la realidad y eso es maravilloso. ¿Qué le puedo agregar yo de mi imaginación? Pero evidentemente eso también tiene que ver con algo del orden de la vocación. Yo no tengo la vocación de la ficción. Entonces, siento que la realidad me colma, pero esto no quiere decir, yo creo que en principio no hay como que poner a competir los géneros, ¿no? Me parece eso en principio. Son dos cosas completamente distintas. Yo soy mucho más lectora de ficción que de no ficción. Pero para mí la realidad es lo que está ahí y la forma, lo que vos decías, ¿dónde está el invento? No, para mí es dónde está la creatividad. La creatividad está en la forma, en la forma, digamos, en el recurso narrativo, en el uso del lenguaje, en la imaginación puesta al servicio de la estructura de un texto y la intuición, la inteligencia narrativa para saber cómo disponer esas piezas del puzzle para las cuales casi no tenés una foto de referencia, porque la foto de referencia un periodista la va armando durante el momento del trabajo de campo, del reporteo. Vos no sabés cómo es el otro, lo vas armando y después armar todo eso en el papel, digamos, contarlo de la forma más entretenida posible, en el mejor sentido de la palabra. Yo tengo mucho respeto por la palabra entretenido. Siempre creo que sentir ese regocijo por el lenguaje, estar 3 horas buscando el adjetivo justo, luchar contra un párrafo que no termina en palabra esdrújula y necesito que termine en esdrújula porque el sonido, la métrica da esdrújula y resulta que puse la esdrújula y me hizo cacofonía con una palabra del párrafo anterior, del renglón anterior y ahí tengo que, digo, eso me parece que es donde está lo que vos por ahí llamás invento y yo llamo más bien no sé, escritura creativa, si querés, ¿no? Para mí es eso, sin tocar nunca nada que tenga que ver con, o sea, no, la no ficción para mí, en mi caso, impide cosas como, por ejemplo, no sé, poner un personaje determinado porque dramáticamente te sirve más que el chico haya sido hijo de, no sé, 2 padres ciegos en vez de, bueno, no, los padres veían perfectamente, no te podés inventar eso. Para mí ese es el límite, ¿no? Inventar lo que no está o lo que no se puede chequear. Isso. Você gostaria de comentar? Si. Oui, c'est ce qui fait que j'ai lu Une histoire simple de Leila Guerriero, qui est un livre absolument excellent parce que justement c'est une création littéraire et qu'il n'y a pas du tout besoin. Et qu'il n'y a pas du tout besoin là-dedans. Enfin, c'est d'une force. Et en plus, on le sait évidemment en lisant que ça n'est pas de la fiction. C'est un livre magnifiquement bien réussi. Et qu'il s'agisse de fiction ou non, de toute façon, le principe même de ce que nous faisons, c'est une... C'est-à-dire, si nous ne prenions pas, nous, un plaisir, un bonheur immense, et même plus que ça, une exaltation, une hallucination. Si nous ne connaissions pas à l'écriture cette bouffée, cette flambée de bonheur absolu, oui, d'exaltation, d'hallucination, à ce moment-là, ça n'aurait pas d'intérêt pour les autres. Enfin, le premier... Et donc, je crois que c'est tout de même assez proche en effet de l'interprétation d'une partition. Il y a une partition en ce qui concerne, voilà par exemple une vie qu'on veut raconter, on ne peut pas changer un épisode à la vie, je ne peux pas changer la découverte du bacille de la peste par Yersin, ni la mort de Trotsky
Et s'agissant de la mort de Trotsky, par exemple, tout le monde connaît ça, parce qu'en plus, il y a le film. Alors que si ça n'était pas la vérité, si c'était de la fiction, d'ailleurs, si vous allez voir un producteur de cinéma avec cette histoire, avec ce scénario, j'imagine que le producteur de cinéma dirait oui, c'est pas mal le scénario, mais quand même, on est au Mexique, et pourquoi le piolet? C'est absurde. On ne pourrait pas écrire un scénario de fiction avec ça, mais il se trouve que c'est vrai. Donc on ne peut pas changer ça. Mais de la même façon, alors il y a des biographies de Trotsky, il y en a aussi de Yersin, où ses vies ont été... Mais donc, et la vie d'un inconnu, c'est la même chose. On ne peut pas changer les faits, on ne peut pas changer les dates, on ne peut pas changer les lieux, mais par contre là-dessus, on joue du violon, oui, voilà. Et on fait des interprétations qui peuvent être aussi différentes que des interprétations musicales de la même partition. Parce que tout de même, justement, on n'écrit jamais que ce qu'on est soi-même, ou alors c'est de la triche. Mais si on ne triche pas, on ne peut pas travailler le style, par exemple. Ça, c'est absurde. On peut travailler la forme, on peut travailler la phrase, on peut travailler la construction. Mais par contre, le ton, le style, c'est ce qu'on est. Ou alors c'est faux. Hein. On ne peut pas changer de style parce qu'on ne peut pas changer la personne humaine qu'on est. Em 2010, escritor americano David Shields lançou livro chamado Reality Hunger, né, que é Fome de Realidade. E ele defendia nesse livro, dentre outras coisas, que havia isso mesmo, que isso é um traço da nossa época, essa vontade de ler histórias reais, ou vamos dizer, esse reequilíbrio entre a história real e a história narrada. Vocês acham que isso é mesmo um espírito do tempo que a gente vive? Ou seja, talvez por uma combinação de uma insuficiência do jornalismo mais tradicional com um consumo imenso de informações. Vocês acham que há uma propensão mesmo do público a gostar muito de histórias reais, como há de muito tempo para cá, uma propensão a gostar muito de documentários, se interessar muito por documentários? Vocês acham que isso tem um fundamento? Há essa fome de realidade? Qué difícil, no sé. ¿Qué pensás, Patrick? Tendríamos que ser sociólogos para responder esa pregunta. No sé, yo creo que no sé, pensando en el tema de los documentales, por ejemplo, creo que sí hay un público más grande o más organizado, podríamos decir. En Buenos Aires, por ejemplo, se hace un festival de documentales importantísimo. En muchas ciudades del mundo. Aquí también. Y claro, y hasta hace, no sé, 10 años atrás no era un género organizado de esta manera o no de esta manera tan multitudinaria. Pues yo creo que Hollywood se sigue llevando como toda la taquilla, ¿no? Con sus X-Men y todo eso. Y eso no me parece muy real. Pero, no sé, me parece que la no ficción tiene una tradición larguísima. En el caso de la crónica o el periodismo literario, tanto en Estados Unidos como acá en Latinoamérica, digo que empezar con las crónicas de Indias. Creo que me voy a declarar un poco incapaz de responder esa pregunta. Creo que tengo la intuición de que la gente no tiene tanta hambre de realidad como si lo pienso desde el género que yo hago, que es el periodismo literario. No veo a la gente abalanzándose sobre las revistas que lo publican o sobre los libros de las colecciones de crónicas de las editoriales. Funcionan, pero siempre son como proyectos más modestos, digamos. Muchas de las revistas que publican este tipo de periodismo tienen muchos problemas de financiación. A lo mejor el truco es que el señor es norteamericano, eso puede ser, ¿no? Que cambie un poco la cosa. El que escribió el libro, digo. Pero no sé, no me siento muy capacitada para responder esa pregunta, en verdad. Yo creo que la ficción sigue fascinando, sigue llamando mucho la atención, aun cuando es una ficción realista, quiero decir, ¿no? También es un poco tonto pensar que los escritores de ficción no se basan en nada de la realidad. Digo, los escritores de ficción también investigan, también tienen que hacer una enorme cantidad de trabajo, de
averiguar cosas de la realidad. Bueno, ni hablar en los casos de las novelas de no ficción como las que escribe Patrick. Pensaba también en un escritor español, Javier Cercas, que llama a sus novelas de alguna forma novelas de no ficción, porque digamos, él siente que pone algunas cuotas de ficción, algunos diálogos con personajes que sí existen, como su amigo David Trueba, por ejemplo, que es un gran cineasta, y que le hace un poco como de cómplice en una aventura que emprende en la última novela que hizo, pero algunos de esos diálogos que tiene con David no fueron del todo así, entonces aunque casi todo el libro es absolutamente real, él siente que una pizca de ficción transforma ese libro en un libro de ficción. Yo creo que la ficción es como tracciona mucho y me parece bien que así sea, ¿no? La verdad es que eso, no creo poder responder cabalmente la pregunta, me parece que tengo un montón de ideas un poco confusas al respecto. Lo cual, bueno, decir no sé está bien. Patrick. Non, enfin, comme le dit Leïla, il faudrait se livrer à une analyse sociologique, j'en suis bien incapable. Vous posez la question aux éditeurs, mais la fiction ne se porte pas mal du tout, elle n'est pas du tout menacée. On n'a jamais écrit autant de romans, autant de séries TV, autant de films, enfin, dans 2 semaines, c'est en France cet événement extrêmement français qu'on appelle la rentrée littéraire, c'est-à-dire que le même jour paraissent 600 romans, et dans ces 600 romans, enfin, je ne vais pas dire de chiffres, je n'en sais rien, mais enfin, j'imagine qu'il y a une quantité, enfin un pourcentage immense d'histoires inventées, donc je ne pense pas du tout que ce soit un mouvement. Je ne pense pas du tout que ce soit un mouvement. Puis alors il faudrait regarder dans le passé, mais enfin il y a toujours eu, de la littérature qui joue évidemment, enfin comme la littérature joue toujours avec la réalité. Moi quand je dis sans fiction, c'est simplement que je déteste et j'exècre le roman historique par exemple. Et donc j'utilise tous les genres littéraires sauf le roman historique. Le roman historique c'est comme les films en costume, c'est insupportable. Donc, comme j'écris des livres qui tout de même toujours couvrent un siècle et demi, il pourrait y avoir cette tentation de mettre justement Moi, je suis absolument incapable de mettre dans la bouche de quelqu'un une phrase qui n'a pas été dite ou écrite, dont j'ai la preuve, ou une pensée dans un cerveau. Voilà. Je ne peux pas faire parler un personnage, je ne peux pas faire prononcer une phrase à Trotsky ou à Yersin ou à qui que ce soit, si je n'ai pas la preuve, entre guillemets. Et puis dans ces livres qui sont des romans, mais je fais des entretiens pour le procès des Khmers rouges, j'ai rencontré les avocats, pas des victimes puisqu'ils sont morts, mais enfin comment on appelle ça, des parties civiles, des familles de victimes. Mais là, pour le dernier, le français, je suis allé rencontrer les militaires français au Mali, parce que je crois qu'on ne peut pas écrire sur la France en ce moment si on n'écrit pas sur les guerres que mène la France en dehors de la France, en Syrie, au Mali, en Centrafrique. Et donc, évidemment, je ne peux pas non plus mettre dans la bouche d'un général quelque chose qu'il ne dit pas. Donc effectivement, il y a ce respect absolu de la réalité, mais d'un autre côté, la littérature a toujours joué avec ces limites de la réalité quand il ne s'agit pas de personnages. Ce qu'il y a, c'est que moi, je n'anonyme pas. Je donne les noms véritables, les lieux véritables. Donc il y a une responsabilité. Alors il n'y a que dans le livre africain où je change parfois des prénoms avec cette simple limite de ne mettre personne en danger. Ça, c'est tout de même une limite, évidemment, à respecter. Mais la littérature a toujours joué avec quelque chose qui, en effet, peut être parfois proche du reportage, mais de la même façon que le livre de Leïla, enfin celui que j'ai lu, et qui part du reportage, est une œuvre littéraire. Obrigado. Bom, então com essa pergunta não respondida, que não era para ter uma resposta, a gente encerra esse encontro aqui sobre os limites da ficção e da não ficção. Queria agradecer a Leila Guerreiro e a Patrick Devilles. Gracias. Gracias, Paulo. Obrigado.